ट्रेन जाऊँगी पुणी दुई दुईटा ट्रेन सांग मैंने जटणी जीवा रास्तार आमर ट्रेन लाइन पड़े तो देखी पारे दुई दुईटी ट्रेन एका सागर क्रॉस करची। वाह भाई वाह क्या माहौल है। सुंदरी आंब पूरा मस्त पाचिला आंब होती और बहुत मीठा आंब भी आ केजी अच्छी 80 टंका भाई एपेट भी मस्त भाई पूरा पाचिला जना पड़ुଛି। हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आज एक नुआ वीडियो आपण मानक वेलकम पुणी थे बाप पुओ बाहर जाइछु मार्केट गतिकी तो मुझे बेले भी जाऊँगी मार्केट सांग मैंने कौटी लुचिकी उंडी अंडी बसची बापा जीव मैंने मार्केट ता संगे जीवी कौन गोटा फरमाइश थी तो सांग मैंने से दिन थिला लुडु पाली आज देखिए पचार मो पुओ को कौन कहूँ आने पुओ आज कौन जाऊँ मार्केट कौनटा तो सांग मैंने से दिन थिला लुडु पाली आज जोता जेते थर आपण मैंने देखिए जेते थर मो पुओ मो संगे मार्केट जीव सब नुआ नुआ फरमाइश किसी थी तो मोर भी मन पड़ जाए से छुआ बेलर कथा मुझे भी आम घर बंधु बांधव वर्ग जे भी जाती सब मार्केट तो बोऊ हूँ बापा तो ना बहुत मिस कर दिन को कहीं मुझे आज बाबा हो जाए मो पुओ को लेकिन मुझे मार्केट मो पुओर जमी फरमाइश थी मोर सेमती छुआ बेले फरमाइश थी किंतु हुए तो बहुत किसी कथा अच्छी जहाँकि कहीहबनी किंतु एतिक मो बाबा को बहुत मिस करे एमती छुआ बेले मुझे अली करे अझट करे तो भारी खुशी लगुच पुओ जिते मो सागर जाऊँगी मार्केट एमती ही किसी फरमाइश करे से फरमाइशटा भी बहुत मजा लगे शुणापी तो सांग मैंने एमती मजा मस्ती सहित बाप पुओ मार्केट को जीवु तो पुओ आज जदि जोता रही नेक्स्ट टाइम जो जीव मार्केट को कौन ररमाइश फुटबॉल देखिले तो सब नुआ नुआ जिनस जिते थर मार्केट मो पुओ जीव सब नुआ नुआ जिनस तो संध्या समय तो चलत आज रोड घाट जहाँ सब अच्छी संध्या बेले एंजॉय करके जीवा कहीं बढ़िया पवन दौर ना रे पुओ हाँ बढ़िया पवन दौर आज रोड रे मजा करके जीवा गाड़ी चलेगी पूरा स्लो मोशन रे गाड़ी नहीं कि स्लो मोशन रे नाचिबा हमें संबलपुरी डांस पुओ नाचुन अरे नाचुन टे बाप पुओ नाचिए ना रेडी हैं कौनटा कौनटा रे जोर कहल कौनटा तो डीजे घर अच्छी डीजे हेले सी नाच आजिकलिका छुआ बा से गीत गाइले नाचबेनी तो चलतु एमती ही आपण मैंने सब मजा मस्ती वीडियो देखापी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जो मैंने नुआ नुआ आसुँच सब्सक्राइब करके चैनल टी रखु एमती बाप पुओं मजा मस्ती देसी गाँवली वीडियो सबकि आपने पाइबे पूरा रोसई बास मस्त जंगल भीतर होचे आपने जेकोसी वीडियो देखिए जाकि मो चैनल माध्यम जो मैंने नुआ आसुँच देखिए जंगल भीतर बहुत सारा भोजी भातर माहौल पूरा अलग प्रकार गरम पूरा तो चलतु वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो एंजॉय करते आज वीडियो बाप पुओ केमती आज मजा मस्ती कर बजार भितर तो पुओ आगू बढ़िया बढ़िया तो कहते टे दर्शक मान जय जगन्नाथ मारी चल चलो ओ भाई रे कि सीन सांग माने देखंतु ट्रेन जाऊँगी पुणी दुई दुईटा ट्रेन सांग माने जटणी जीवा रास्तार आमर ट्रेन लाइन पड़े तो देखी पारे दुई दुईटी ट्रेन एका सागर क्रॉस करची। वाह भाई वाह क्या माहौल है। सांग मैंने ये दृश्य देखला पर अति मन को शांति लगुच गोटे फिलिंगसटा आसमती मुझे बाहर एरिया को पलि आसी सांग मैंने पूरा आम ओडिशाटा पूरा लगुच पूरा विदेश विदेश ओ भाई संध्या समय ए मनलोभा दृश्य आपण मैंने भी एंजॉय करते ए वीडियो माध्यम वाह भाई पूरा गछपत्र भरपूर आवेलेबल रही। पुओ ट्रेन देखिलु हाँ कईटा ट्रेन देख दुईटा भल लगिला आउ देखिया आगु को हाँ तो चलो जी मार्केट हाँ रेडी तो खुशी तमें बा भारी खुशी मार्केट कथा कहले भारी खुशी कौन आनिया जीव एना पुणी जेते जहाँ पचारि सब नुआ नुआ जिनस बाहर चलो चलो जीवा चलो जीवा सांग मैंने देखते बर्तमान बाप पुओ धीरे धीरे आम आगुक आगुक बढ़ी बढ़ी चलचु मार्केट गतिकी तो देखिपे आमर पंचपुली रेतंगरू जटणी को एक रास्ता पड़ी जोटा कि केनाल बंध रास्ता यहाँ देखो साइडटा हूँ केनाल बंध केते सारा जंगल अवस्थित रही तो से केनाल बंध रास्ता साइड रे देखो केते बढ़िया पक्का रोड गोटे अच्छी पिचु रोड सुंदर रोड टी अवस्थित रही तो दी साइड रे गछपत्र आवेलेबल रही तो यही सुंदर माहौल रे धीरे धीरे गाड़ी को आग को बढ़े कि जीवार गोटे मजा अलगा सुंदर पवन बाजुची संध्या 4टा 4:30 समय तो सूर्य अस्तर समय बर्तमान एते बढ़िया से आम एंजॉय करके रोड रे जाऊँ सांग मैंने आपण मानक कहले भी जिते कहले भी से सुंदरता और से फिलिंग्स विषय रे आपण मानक कम लगे तो देखो यहाँ रही गोटे ब्रिज
କଷ ମାହୋଲ ଭାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିକି ଆମେ ଫଳ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଭାଇରେ। ଆମ୍ବ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ସପୁରି ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ରଜ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଆମ୍ବ ସପୁରି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଫଳ ଦୋକାନ। ଯେ ଦୋକାନ ଦେଖିବେ ସବୁ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ମସ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ପୁରା ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ ଭାଇ, ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ପୁରା ମସ୍ତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭାଇ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଗଞ୍ଜି ଭାଇ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ର ମସ୍ତ ଭାଇ। ଆକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ନେଇକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବି ବଜେଟ୍ ମୁଁ ଆଣିନି ଆଜି ଗଞ୍ଜି କିଣିପାରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ନର୍ସରୀ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର। ୱାଓ ଭାଇ, ତ ଜଟଣୀ ବଜାରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ବି ମିଳେ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ପୁରା ପରିବା ଚାଷ କରିପାରିବେ। ପୁରା 100% ଗଛ ହେବ ଆଉ ଫଳ ବି ଦେବ। ପୁରା ମସ୍ତ ଭାଇ, ଭଣ୍ଡା ଚାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତ ପୁଅ ସବୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ଜଟଣୀ ଆସି ଆସି ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ମାର୍କେଟକୁ ପାଚିଲା ପଣସ, ମସ୍ତ ସାଇଜ୍ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଭାଇ, ପୁରା ମିଠା ଆମ୍ବରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ। ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଖୋଜିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ପାଇଯିବେ ଭାଇ। କାକୁଡ଼ି ପୁରା ଗଛ ତଳା ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ୍ବ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ, ପୁରା ମସ୍ତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ ବି। ଆଉ କେଜି ଅଛି 80 ଟଙ୍କା ଭାଇ। ଏପେଟି ବି ମସ୍ତ ଭାଇ, ପୁରା ପାଚିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାଇଜ୍ ପଣସ ମିଳିଥିଲା ଭାଇରେ, ମହାଦୁମ ସାଇଜ୍ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ 2 ପିସ୍ ନେବା। ପୁଅ ଏପଟକୁ ଆସିଲୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଏପଟକୁ ନେବା ତ। ଖାଇବୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ଆଉ, ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଥିରୁ 2 ପିସ୍ ନେବା। ମସ୍ତ ପିସ୍ ହେଇଛି, ସାମ୍ପୁଲ ବି ରଖାଯାଇଛି। ପୁଅ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ଜୋରେ କହୁନ। ପୋଟଳ ଆମର ସବୁ କିଣା ହେଇଗଲା ତ। ପଣସ ଲୋଡ଼ ହେଲା। ପଣସ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ, ପିଆଜ, ପୋଟଳ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଯିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାଇଜ୍ର ପଣସ ଆମେ କିଣିଲୁ ଏବଂ କିଛି ପିଆଜ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ କିଣିଲେ ପୁଅ, ଆଉ ପୋଟଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ନେଇଛି, ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ମଜା ନ ଲାଗେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗେ ତା'ର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ତରକାରୀ ପତ୍ର ଭଜା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। 2ଟା ପଣସ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ପଣସ କଠା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ବଜାରରୁ ଆମେ ଯିବା ସଉଦା ରାସନ ଦୋକାନ। ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କରିକି ଯାହା ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ରେଡ଼ି, ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଉଦାପତ୍ର ଆମେ କିଣାକିଣି କରିଦେଇଛୁ ବାପ ପୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରିବା ନା କ'ଣ ପୁଅ? ସଉଦା ରେଡ଼ି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଉଦା ପଛପଟେ ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ବସି ପଡ଼େ, ପଛପଟେ ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବସି ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିରେ। ଜଟଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା ନା, ପୁରା ଗହଳି ହେଇଗଲାଣି। ଓ ତା ଜାବୁଡ଼ିକି ବହୁଛି। ରେଡ଼ି ତ? ଧରିକି ବସିପାରିବୁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ବସିଲା ସିଏ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀରୁ ଚାଲିଲୁ। ଟାଟା ପୁଅ, ଟାଟା କରିଦେ। ଓହୋ